Вайзер Хорс наргын бәстәктәм ефир информацион равағдабон студии Кокой Танжела. Равағды радионал базонут сайрак деметем. Әмғудай раздар президенту невзерсті тәм бацетті кәнін репортаж централу невзаран комиссы радун әрабаттай. Закон эмефет кверт қаққанын митқот тәкті министрге барат радион феймбелд горец Хинвал, әмәт Хинвал районы митқот тәкті управлении кушчетиме. Гомар в кинотеатр сывалаттан қазан фәс фонтанта әмән ног ноян бінәтті. Құбылты Валерий Номыл парк ночи кәні айывдар. Знаур район рынчындомая Балцыр әстәж республика хустари растона президенті хәсті хәскәнә қамбол тымарат бабара кота медицинон вагдоны эксплуатацион ваверті. Әмә беседа кота рынчындоны кухтари вәгадиме. Сайрак дәрці фарсты тәскотсак кота өвадона иуыд нырыкон тағды хосы машинәсін кәйнәй. Қамбол тымарат ба хәскота цәмә районан әвәстятай аскотсак кондыр сәваса проблемі. Дуәсі хатыф әсті рынчындоны раз әрләуыд нырыкон тағды хосы машине. Буквально за 2 часа незамедлительно нам была передана карета скорой помощи в Наурскую больницу. Это было очень оперативно, очень неожиданно, но неожиданно приятно. Машина является универсальной. Преимущество этой машины в том, что здесь можно оказывать прямо в салоне реанимационные мероприятия, лечебные мероприятия. То есть она очень удобна для транспортировки тяжелых больных. Имеется дефибриллятор, тоже преимущество. Имеется кардиограф. Машина оснащена несколькими видами транспортировочных носилок. Это тоже очень важно. Хочу выразить благодарность исполняющему обязанности президента Республики Южная Осетия Марату Аркадьевичу Камболову. Централу невзаран комиссия эмберде сайрак фарсуд республика эмқодай раздерце президенту невзерсе тавағдыр цәудзен удумме алы варсунай бацетте кәнін комиссия вәнк тәфәкаттар кото евзаран фадгутыны мәдздер. Уын әмә бире қәуті ист уст сәржіті әмә будун евзаран фадгута әрбайы үсті иннетем. Централу невзаран комисс маствидар кото агитацион әрмәджті газетті мұхор кәніні фәткі вәрттер. Бәлверттері гобос тагундай репортажым. Նավացդիկագամ ռաբատուը ցենտրալոն վզարան կամիսան կամիսը վանքտայի վնձինատաբա խաստոյ ռեսպուբլիկայ վզարան ֆադգոթը բարձմա սայումի յագնմած ֆակատար վդայ դուայ արխավդ վդայ ունք լենինգորը բայու կոտոյ դուայ վզարան фадыджа адам дзецускай царовой тхай Антонов входит в 54-й участок, это селение монастырь, здание библиотеки, а 57-й участок это уже входит в 55-й участок, это запор Махала. И в связи с этим еще, значит, вносятся изменения в Цхинвальский район, то есть нумерация избирательных участков меняется только лишь. И еще одно, значит, внесение изменений, это вот в проекте постановления. Там, значит, по городу Цхинвал на избирательном участке номер 13, там улица Исаплиева идет от улицы Советской и до конца. То есть там номера домов четная сторона идет 44-88. Но мы все прекрасно знаем, что там еще есть дом 90. В связи с этим вот дополняем этот дом. Только вот эти изменения. Комиссия хадишь таркастес компании информацион и в тонга до фарстетам. Комиссия свидар кота периодикон махора авзарстета агумайон компании агитацион армаджета махоркане нефаткаварт. Кандидатан информацион фарастела варцаудзан амбарта агитацион армаджетан. Свидар гондерцет خغد آرازن فتک بودجه راخیتن گند فرست خارسکن ناد اما خغد آرازنن و سه نورمت نسانو سیفتون کنن فینانسون خارست کارس контроль همه بودجهتون فرست نسان مز دختزینات. Выборы проводятся за счет средств государственного бюджета. Соответственно, эти средства перечисляются на счет Центральной избирательной комиссии, которая является юридическим лицом. И в связи с тем, что территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии не являются юрлицами, эти деньги непосредственно перечисляются через Центральную избирательную комиссию, то есть участковым
передают территориальные, а Центральная избирательная комиссия по акту передает и ведомость, и выделенные денежные средства именно для проведения выборов. И вот в инструкции это все, значит, подробно описывается. Ըստ Ստարտես դախտրցը դվզարան ֆադգոտա օրգանիզացում ֆարսը տամ ցենտրալոն վզարան կամիսու անկտես ֆիդար կոտոյ ֆադգոն վզարան կամիստը սկունդ սանեմած բաստուտ սարան բնատը ավզարջը տբարցել սանեմած բաստուտ саран бнатте авзарджи тебарцел. Соответственно, у нас на разных участках разное количество избирателей, в связи с чем нам надо установить количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. Авзарсы там саттаганан косты там кустарын алы авзаран фадыг мадар фидар гундырсы дуа даймаджы централун авзаран комиссай. Сахастам хау бнаттун авзаран комисты костифтун канын ахосын канын амасынса архайд макус дарын. По городу Цхинвал у нас будут отвечать Шавердова, Чочьев. По Завскому району будут отвечать Хавребова, Вальев. По Знаурскому району Остаева, Бестаев. Цхинвальский район Дудаев, Гаглоев. Ленингорский район Карсанов, Пухаев. И город Квайса, Джоева, Парастаев. На первом заседании этих территориальных избирательных комиссий, когда они будут избирать себе председателей, замов, секретарей, в том числе вы должны быть в курсе всего, что происходит в участковых избирательных комиссиях и на данных избирательных участках. Все их проблемы будут решаться исключительно через вас. Կամիսը ռաբատը կարումբունը ֆատկը ֆարստը կամիսը վանքտա ռայստոյ ավարցագայ գոբոստագունդա կոցտը ռաուլ ինվարմացիոն ռավախտ աբուն Ցակաթիրստոնը մեդիցինոն ակադեմիի դոկտոր կարդիոլոգ, նևրոլոգ, գաստրոենտերոլոգ, պսիխիատր, արտապեդ, մաուրոլոգ, խիրուրգ, բասկարստո Լենինգորը ռնչնդոնը эрթեն չստել պացիենտը։ Ացխոտտակնը յարջթան ֆադատրատա բնատը կվալիֆիկացի գոնդը խոս ռայսնեն։ Մեդիցինոն բասկարստը ֆեստիվագան սվել լատտան ֆլդար ֆաբարակ վրկտը ամը աղսանը նիստը։ Նամոց խստա գալինա էլֆիմը բավդ բնատը ամեն բակասոտ յաբացատ տակոնդ ռիպարտաժմը։ Ցակաթիրստոնը պատծախադոմ մեդիցինոն ակադեմիի սպեցիալիստերցեդս Լենինգորը ռայոնմը։ Սվալատ զգարն ռայդետոյ ռայսում է գաստրոենտերոլոգ, արտապեդ, տრავմատոլոգ, ուրոլոգ, խիրուրգ, անդրոլոգ, նևրոլոգ, պսիխիատր, ամակարդիոլոգ։ Բոնը դարғы սպեցիալիստը ֆետտոյ երթն սվալունունգ։ Բիրաբինուն տանվոյ վդրագ է կաման կալմակաստը ստող համֆադատ ցամերայուն է նացավ գերայսու սպեցիալիստը կոնսուլտացիթը։ Հրմաս դուրոլոգ խիրուրգը կոնսուլտացի թերայստը դաս սվալունը։ Դոկտոր թասորաստը պրոֆիլակտիկում բոզգարստը։ Զբարակոտտոյ կորտ ուրոլոգ Գյունիզը խոտը ըմը աղսանտը պրոբլեմատը։ Ալը պացիենտան դար լավար դրցեց սարմագունդ ռեկոմենդացիթա իվա իվտան նվստո կոնսերվատիվուն խոսքանեն։ Ինատը թարվիցեստը պլանուն ապիրացիմը։ Բնատը արաստրցեց ընաման կավակ պրոցեդուրը թեդար։ Если у нас с этой стороны мышцы сильнее, итак, массаж и правильно ходить. Договорились. Только смотри, стараться. Кроме тебя никто это не сделает. Ֆոն սվալունը գաստրոենտերոլոգ մաբոցդստը սոխսանտակայրիսենց ամասն բոզգարսը թվաստը լավար դրցët լամբնակ ռեկոմենդացիթա։ Պսիխիկոնն անիզինոդու սվալուն ռաստը բնդուր։ Սվալատը պսիխիատր նիորջտան բախոս կոտասա սվալատը ոգոխոստի վնձինատ տրոթadzan бомборын кэнгэ. Около 12 человек. В Ленингорском районе заболеваемость детского населения в плане психопатологии, насколько на данный момент, как я могу судить, пока низкая. То есть грубых каких-то нарушений пока не выявлено. В принципе, как и в Северной Осетии, так же, как и в России, по всему миру, самая большая выявляемость и обращаемость все-таки по расстройству аутистического спектра. Ну и вторая, значит, по распространенности это все-таки задержки речевого развития. В основном это та патология, с которой обращаются. Есть много здоровых детей, что очень сильно радует меня. Приходят как бы показать ребенка. Многие говорят, что первый раз пришли к психиатру и хотят удостовериться, что все хорошо с их детьми. Туатынino бузник захтацагатирестуну подзахадом медицинун академии ректор Олег Ремизован. Я бы хотела большую благодарность выразить в первую очередь, конечно, нашему ректору. Ну и хочу большую благодарность выразить, конечно, вашему министерству. И хочу сказать большое спасибо за то, что очень тепло нас встретили, куда бы мы ни приехали. Люди к нам относятся очень с большим почетом. Нам очень приятно, честно говоря, мы не ожидали, что люди нас вообще ждут в горных районах.
Ortoped travmatolog Bernard Stemodina bonnesan kottowank te rostewert emak ach rostrezen kennenste aktivun sabi bunte bendur. Сегодня у меня было 7 пациентов. В основном это были дети с плоскостопием и нарушением осанки, но были и с серьезными ортопедическими заболеваниями. Один ребенок был с остеохондропатией. После года акцент при осмотре идет на стопы, на развитие свода стопы, предотвращение или лечение плоскостопия. Потому что с года до 5 лет идет развитие свода стопы. Все дети рождаются с плоской стопой. Но свод стопы развивается именно к 5 годам. Но у кого-то развивается, а у кого-то нет. И если он не развился, в таком случае на всю жизнь остается плоскостопие. И тогда мы уже переходим от профилактики к лечению. На что мы смотрим? Это нарушение осанки. И пик этой проблемы у нас бывает с 10 до 13 лет. Самай доктор Тамбаховны Qottaq Alkamandarinzun vadat hudayit wit Khalinin gore rayonu Sarglavak Walat Murtaza Khaslavard Magaskat ina gore qavsi valat tisnisan gun binat mama fastama lastoy sarmagun transportil. Doktor Tazagens axan baltstasen mas konsultatie tawadzanan kayniste falamanize khat afun rabarak kanen amain avastiates khos kanen nesanan. Alina Elfimova kuts traul kumaritat Fatima информацион равахт abun. Город Схинвал митқоттакт управление хассе Барндина Дамакостуаз бонусан котта митқоттакт министр Габарат Радион ведомствама якуса гумбасы дырастаджа. Министр Ламбенагер каст милиции кост код организации вумаз барак котта қандинятта катста авастията ай варсканцаста. Габарат Радион мафин бад Схинвал районы митқоттакт управление кушчати мазахтасын бузнак сахаста барноне ке хасканен суайтахе. Зертмацет проблематыл баратға қанжитацы проблематылын баланс суайфадыл. Дондаре наводс хастак чиртқут Регина репортаж. متقطعت منیستر گبرات رادیون فیم بات خیندوال رایون متقطعت управление سرماگوند کردیمه. یه مواد استخدامی جتاش طب خیستر جوت داوید اما مارتان سپارتاک. افتما سرماگوند کردیمه کست خواهد خیستر زاسیت زنبولات. متقطعت منیستر کالکتیوان سکوتا برزوندار. زکبان سانکای نگست کالکتیوا پیراتیو نما سلوج بیار خواهد. برک کننت دیسیپلین نما برنون خاص سراز لوگ خستم. خیندوالسکی رایون. Журични по-наслышке зонен Махадагон Шолдарос Хакустун Июльда Джерсу Ясдан Джехоп Машини Канамис Доберительнита Рабочита Зофта Поликанма Доктор Даростаючимис Шедаритек Форстокава Мисе Шедаритек Варозе Хаста Вардешимис Угонил Дакумас Мохтар Хастканат Махадаг Дарса Хастканун گبرات رادیو متقطعت سرماگون کردن سکوت اوبجکتیو نرخ و من امیامیس آت خواهدن رازامند کنن فلترتینات زون آلکو سجده سرماگون دی یا برافی سانون اما مرالون مینیوجته مینیستر بانسان کود اپراتیو سوژبان ارخاید سیراک پرابلمتا نز باورت دادار در کس فسودن کنن کی نباتست اما کیفیدار کنزست و پرابلمی کس انا منگو استر درندست تم ترنن زاگون اما بارات اخص کنن قطاج بانسان کود گبرات رادیون مدرب وانی تمن زون کست من شاخاستیس سماخای خودداری و جگرنی چیزونه خیجاب در نخست است نخیاست در دیسیپلینا سوارم مستوی خستتا نه основной خاص شویه آدم فرسما بالا و اوی او مخست کنم اولنا ما بیومه کدن بلافت خیندوال رایون متقطعت управление سرلوگ گاسیتینال نس باورتا سنسانگون خستاورتا که خست کنزست و می متقطعت مینیستر ما کوساگون بالسود گورت متقطعت управление اما بسیدا کوتا управление کوختاجگاد اما سرماگون کردیمه وی بانوسان کوتا سیرا کوستو از کلا و گورت میلیسیل یا کوستن خاطرتاراز گیا کوستوات سرلوگ بانوسان کوتا управление ایوی کوشت برزون تسنیات نفس باورتا متقطعت سترکتورات کوستادارت در کاوزن اورتاگ دینامیگا اما آدم اردگای متقطعت ارگان تا کوستما کاوزن فلدراونگ و می چهت قطریگینا بیستات ویدا جیوت الکساندر تاتاکسانا اینفرماسیون راوخت آبون Ыртында Сәмиюлі әттісвәлді стадон галаны бандурыл байгом сәрдігон лагер. Фытзак горди сәдәсівәлуны. Галаны құқтары вәгат сәрмагон программасы арыстат сәмәйсівәләтті сәрәсті гірвиту қалзагай. Базон ойнук динеттім. Рәстәгмә лагерет сардатықай абун журналистен бәстон әразыр тойсівәләттісвәлді стадон галаны кушчыты. Отта талюна адартар кәнзәндеймі.
ایرون فزاگال کنس ولت بونلاگیر اورزگه فلتر آی و دون رای رستگر ویتنن بونلاگیر فتسا کرده کختاری و کنک زیگویت مارینا ژورنالیستان فیقوسن کوتا لاگیر فتساج در آرست که ارسد و رسی سرمگوندا پیراسی خواه چی سوس افسد سولتن آفتماسیزر اما بیره بینون جن سولتن سده سولون نمی فتزاگل فنه تنکور سولت دسته زردر غوت آلچمه در تنگن زونسی مکوسن نلاگیر نفنده بیسارازم ایرون افزاگل خواست فلا کجاق نکاب بتون افتن نرو دیگمن من آلغزم سولتایی یرساوگ سولت در زبیری ویت خیلی مختار سرباقه و دونیمه ورساگل ورخاین ورساگل Vann سولت دستر مدیس که دیسنس لاگیر سارت مخایات ایسنس افداز دسازو اون کول سو آخمته ارول بوندر لاگیر خیادیش تمن قلمکس قصدک مدیسون کلتورون مسپارتیوون پروگرام سرای سمرایدای فلترانت سجنرن قصداد اما پاتسا خادون گیمنی سولتن خورس فداتی سخی آل خزون گرت فلوارنن اما چیزون بیرتن رارگم کنوی سکوردیات در آخر کننز ایرون کفته تدر سراز دستسن تیاترالون راو دستر Голланы и скорта. Вот скортай алкац охорганактар ноцтака кус севелатима важотитай. Сохорганистай кусенс. Ама кайзарнака цикурда кус сохорганак. Вот цикурда думанта севелатанда амуна. Ходжета хой намунец. زار کنجت زار گامونه من نداره خاریگرافتم کافه نامونه اگر استنم من نرتک رایستم رسولی ملفیلم تا اما تا سوالات قلسته قومن فسته بچه ملفیلم تا ایرونه ساخت کده دیسوم اگس که سوالات سخی فلفورنج اندر اما اندر آفنالانته آفتما کافته در گیزاقنه قوه بیرتن سزار دمتن شل کافن کش در سوالات زیوه کنج فلا وی افتادیم باید کاش در سوالون فلدر رقص کافم کاش در سوالون فلدر رقص زارم اما گرست ما ایمانسانی سخی چسو تیلوان هات کم آخر کننج پروفیسیونال کامیرای ایسن اما چسو این دلو تدر ایسنج لاگیر سولتن خرنکننز بون ارتخات کوسه ارول بون در رایسوم فاراس سخات ایزر اخصاص سخات ما و ما سولتم ابن زوغدارنز سقوس آفتمین یارجتن سزردنیخ سای سکستر تم فتساک فلتر فاول زندون زپرم ایولن دکاکتا رایداید زندون افدم یول اما خستن افدم آفگوستون گوت تا آلونا کوست آیدا کماریتات فاتیما اینفرماسون را اغدابون خب والیری نوملستر پارک سرد سوید سرجت ایول وارزون در سریبار رستگر ویتن بناد این ناست ما بارگ آساس بارج فیننیز برک فلدر آدم وی تاول باستو امز فلاد وازنن آرست کیت سو واورتم فزنس گوم آرو بنگینا تیاتر افریسنس کود مولد فیلم تا آفته گینو نفته در سخین والگورت ادمینستراتسینن کد رازرتوی و مگسک بارج وقت موند فزنزن نوکت مدیسون بنده خوری تداریا بستون داری خبلت والیری نومل فلادو زنبورگ ایوه یخوز سیروگ نگزینت دا ایو ونجگینا جادر کداس فضوات نرما کستتت سوه و در زنری دگن رایدت دو ویدیولین دا تا افدیسن وردمرن بردوینس کت سوالت دا آفتا خیستر تدر گینا جادر کوستن ارول بوندر سالم بونغت دا آمونوی ودمم گورت ادمینستراسی کت زغنس آفتم پارچه سیروگ نسانو تمین آدم سو ارول خود کدم سوی آخم بناد سوارتم گینا جادر شالدر میل فدابون کنم با یوای کدام آش بولتمان خلم کسام مسکی امان نرشجست یا کالون کتا پیشا دادی موگانالجیس آش تک بندت تا ماماتا کد قوای و ماتم نوج بافت هستم مجه اوجه آش بونته اوجه سیانس تا شوجه نیست بونه اوجه شوجه مولتیک تا در ریزر گته کینو تا در بایو هم کنجستم اینترنت در مجه شداری تکس آفریمنی کینو تایس مالادوجی دلافسخ جوجه نیست کینا پاکاز نگدینت دول نفرد کنند کوسنت فاندان تا سارازنو زرج قرن دستن تا سرماگونده نبارگن سریغا و ارتابیگ سارستوی غیلاگنن خوزه و نریدگن یخیم الواس آدمم دیتکی پلاشات کل در اون در اوجی آش بولت فوجستم یا بم ماینسه ورجستم من افیتات این یا بیتون نیکسته تا بایدت توی دیتکی کاچیلات هماجسه ورجستم من امیده روژه و جنیس تاق درستاجه فوج آش بنات فنده دی سارازم اولفم بنات کشه اولفم بنات آدم سرست جبه خروی توی
آملن و جنیس فانتان وداباد دونج شوجنیس آملن و جنیس کاچلیات دو فورستر والاک فورستر و جنیس ویدر سپیتزاگاز و کاچلیا بابچکا کد کاچلیا کن افتمی بازار تا ایزارگت تا روخ سکنجنیس سرج تزاغن زغگ آل نگدینادای در پارک کیکنه رایزاستر کست تنرما کرم منافع استفالنری دگن سرج تزردیو گین قلمه کسنسیه فاودمم. Мне очень нравится приходить с друзьями в большой парк, и я заметила, и мне очень нравится идея установки кинотеатра над открытым небом. Я сюда очень часто прихожу, особенно после этого. Хороший парк, молодые даже, там хоздар шидар та орозинш махсис гунла, ган сибаллатта дар сахирой в харсен, чодам дар сахирой в харсенч ма. Шоу загат мануже хоздар кано. Сардамат савгау алстер. Детский площадка хайсар стоиме кайразы фулдар кайархайн сай алхи зардама дар савзани зала хулафенс Rasta Gervitens. ایزار میلت بارگر دیو آل خزون روخستیم. گینالی داتم کس که سرجت سال درگاه ساخت دفعی بردوینس سرول بونم پروبلیماتیم. زغن ایس گینازالت گولت بستست آل جن آرف. کاندیسانیر بست تا روگدم گم. Габаратолонын хастам газга борчы харзорастот фанд каненс мэ карума фаун. Хурит Дарья Владислав Пащенко таттата Оксана информацион рахт абун. Aman nirta bazonut savar bu nqadna min qalma kasray somay sud kaydarham. رئیسم ریسپوبلیکای بزنی وکاست کوایسای بونای 2 گرادوس اخسه و تفنتس. زاور رایون بونای زن 2 گرادوس اخسه و خسرتس. زناور رایون بونای 2 گرادوس اخسه و تفتس. لینینگور رایون بونای زن 2 گرادوس اخسه و ستس. ریسپوبلیکای столица خینوال تا بونای زن 2 گرادوس اخسه و ستس. Сымақ касты суд информацион равағдабом, студиют кокойт Анжела, мәзірді візіғіт сәмай алыбондар қусат қорс қабартта мән арадо фейм бәлдімай эфирім.